Good evening, guys. Good evening. Available na sa dato ang isda tomorrow, guys. Bangos ug ilason. Basin ganahan mo mukuha. Bisita ra mo sa balay or tawag ra mo sa number nga katong akong gi-post. Pautang, guys. 1 week to pay. 1 week ra, guys, kay i-remit man sad ako na after 1 week. Maningil jud ko kay bali-bali ra ba. Hello followers. Hello viewers. Sa mga non-followers, hi. Thank you for always watching me, watching my reels. Ug sa mga solid followers nako. Thank you kayo ninyo, guys. I really appreciate it. Charot. So,